Shalom. Shalom. Happy Sunday everyone. Selamat hari Minggu semua. Nice to meet you all. Senang bertemu dengan Anda semua. Now we are going to start our Sunday service. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah Minggu ini. Let us pray. Mari kita masuk dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk berkatmu hari ini. Thank you Father for today blessing. Kalau sekarang kami akan memulai ibadah kami, As we are going to start our prayer, biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. please bless the sermon from beginning to the end of this service. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengar nanti, And let the words of God, the message from you that we are going to get today, bisa menjadi berkat dalam hati kami dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. can be a blessing in our heart and a rema into our life. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Thank you Lord Jesus, thank you Holy Spirit. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. In the name of Lord Jesus we pray. Amin. Amen. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, yes, you are worthy. You are worthy of it all.
Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Welcome to this service today. Selamat datang di ibadah minggu ini. Last few weeks we have been looking at the sevens. Beberapa minggu terakhir ini kita melihat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan angka 7. And today Dan hari ini we are going to see kita akan melihat how we have to live in the current times as well as in the future. bagaimana kita hidup di waktu saat ini dan juga di waktu mendatang. As you all know, Seperti kita semua ketahui, we are moving towards the end time. kita sedang bergerak menuju akhir zaman. And the war in Ukraine, Perang di Ukraina, we don't know what will happen. kita nggak tahu itu akan berakhir seperti apa. Maybe it can end up in a third world war. Bisa berakhir atau bisa juga berlanjut ke Perang Dunia Ketiga. So we don't know what's God's plan. Kita nggak tahu apa rencana Tuhan terhadap hal But itu. what God has spoken, Tapi apa yang Tuhan telah ucapkan di Alkitab, that is what we need to understand and follow it. itulah yang perlu kita mengerti dan kita ikuti. Jesus said, as I'm not of the world, you are also not of the world. Tuhan Yesus mengatakan, seperti halnya saya, aku bukan dari dunia, demikian pula denganmu. So though we live in the flesh, Meskipun kita sekarang masih hidup dalam tubuh kita, but we are in the spirit. tapi kita sebenarnya adalah manusia roh. And the Bible talks several things about that. Dan Alkitab menjelaskan banyak hal tentang hal itu. So in the Bible, Jadi di Alkitab, if you read in the Psalms, kalau kita baca di Mazmur 84 and verse 10, 84 ayat 10, for a day in your courts is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1.000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. So we see here Jadi kita lihat di sini, one day of the psalmist in the presence of God 1 hari dari pemazmur berada di hadirat Tuhan is better than 1,000 days in other place. adalah baginya lebih baik daripada 1.000 hari di tempat lain. So here we see Jadi di sini kita lihat one day in the presence of God 1 hari di hadirat atau pelataran Tuhan is better than even 3 years somewhere else. bagi pemazmur adalah lebih baik daripada 1.000 hari atau sekitar 3 tahun di tempat lain. So the presence of God Jadi hadirat Tuhan is so wonderful and so pleasant. Sangat- It's uncomparable. hebat dan sangat menyenangkan dan tak terbandingkan. Many times when I pray, Banyak kali saat saya berdoa, and you have to understand this is not always, okay? ya nggak selalu ya, banyak But kali. sometimes Kadang-kadang when beberapa you kali. get into the very presence of God, saat kita benar-benar masuk ke hadirat Tuhan, it's more than anything. You forget everything and you don't remember or you don't feel you are in the world. ya kita akan merasa bagaimana kita bahagianya seperti nggak di dunia gitu. Not everybody or every time can get into that presence. Ya tidak setiap orang atau setiap waktu bisa masuk ke hadirat yang seperti itu. That's why some people tell, Itu sebabnya beberapa orang mengatakan, go to heaven, what we are going to do? Always worship from morning till evening. Yeah. waduh di surga ngapain ya? Apa menyembah terus dari pagi sampai malam? And some people even explain, oh, that is a very beautiful place. So you keep walking here and there. Ada juga yang bilang, wah itu pasti tempat yang indah. Jadi kita sibuk lihat kanan kiri, menikmati keindahan. More than all those things, Tapi lebih dari itu semua, the very presence, hadirat Tuhan sendiri pun, not the presence what we feel generally in the church, okay? ya bukan hadirat yang pada umumnya kita rasa waktu kita di gereja. Many times we think,
Banyak kali kita berpikir, oh, it's a beautiful worship, oh ini pujian penyembahan yang indah. and the air condition is very good, Wah, ruangannya ber-AC the enak. lighting is very good. Pencahayaan panggung baik, bagus. Wow, then we praise and worship. Oh, wonderful. Oh, indahnya memuji memuliakan Tuhan. That is not all the presence of God, okay? Ya, itu bukan seluruh dari arti hadirat Tuhan. That's not what David is talking here. Ini bukan yang dikatakan Daud di sini, di That is, pelataran dan hadirat for Tuhan. example, suddenly the current cut, the music gone, the light gone, AC gone, the presence of God gone, is it? Ya, kalau hadirat Tuhan seperti itu, kalau tiba-tiba mati lampu, udah nggak ada musik, AC nggak ada, orang nggak bisa bernyanyi, apa hadiratnya hilang? Nggak kan? So the presence of God is Jadi something hadirat Tuhan else. adalah sesuatu yang berbeda. So we are going to see about the spiritual dimension and spiritual operation. Nah, kita akan melihat dimensi roh dan bagaimana cara roh bekerja. I don't know how many of you have the experience of this. Maybe I want to just explain to you. Nggak tahu, ada beberapa orang mungkin pernah mengalami hal ini, saya hanya ingin menjelaskan. When the first time Saat pertama you kali start speaking in tongues, kita mulai berbahasa roh, mostly I think that's what it is. ya saya That's what rasa happens. kebanyakan orang mengalami hal seperti ini. Because after that you're speaking in tongues in the car, everywhere driving you can speak in tongues always. Ya karena sekali pertama kita udah berbahasa roh, berikutnya kita bisa berbahasa roh dimanapun, kapanpun, bisa di mobil atau dimanapun. But I don't know whether everybody had this. Tapi saya nggak tahu apakah semua orang pernah mengalami yang saya alami ini. The first time Pertama kali when I received waktu saya menerima bahasa roh, speaking in tongues, the anointing, pengurapannya, it was entirely different. I forgot where I am, and saya I don't know where I benar-benar am. seperti kayak di tempat lain, saya nggak tahu saya It di was mana. so pleasant. Itu sungguh enak, menyenangkan. That's where is the spiritual dimension, where we move to the spiritual dimension. Itulah saat kita bergerak masuk ke dimensi roh. So when we start moving into the spiritual dimension, things work in a different way. Saat kita masuk ke dimensi roh, hal-hal bekerja secara berbeda. In the Old Testament, Di Perjanjian Lama, you see it's the times of the Father. itu adalah masanya Allah Bapa. Then comes the times of Jesus. Kemudian datang masanya Tuhan Yesus. And Jesus gone after his 3.5 years ministry, he said, I will send the Holy Spirit. Dan saat Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus mengatakan, setelah ia selesai masa pelayanannya 3,5 tahun, ia mengatakan, aku akan mengirim Roh Kudus. What is the form of Holy Spirit? Apakah bentuknya? Okay, you may tell dough, oil, water, so it's flowing or it's burning. What is it? Mungkin bisa ada orang-orang yang mengatakan ia seperti burung merpati, seperti minyak, apa dia mengalir atau bagaimana menurut saudara? The Father, Allah Bapa, you can see, kalau kita lihat, it's explained that he has got eyes, he's got ears, he's got everything, he's got his hands, he's got palm, everything. dijelaskan punya mata, dia bisa melihat, punya tangan dan sebagainya. Moses saw his back, Musa melihat punggungnya, probably Abraham saw, mungkin Abraham juga jumpa dengannya. and Jesus we all know, Kalau Tuhan Yesus kita semua tahu. and I've seen Jesus, Saya sendiri pernah melihat Tuhan Yesus dalam penglihatan. and of course figuratively the Father. Jadi kita bisa melihat dia hanya secara garis besar begitu, secara bayang-bayang gitu. Moses even only saw the back. Bahkan Musa hanya bisa melihat punggungnya. So we need to understand Jadi kita perlu mengerti. the Holy Spirit, we don't see any human form or anything. Kita tidak melihat seperti melihat bentuk manusia atau apapun. So that's why Itu sebabnya the spirit realm and the Holy Spirit is one thing which people don't understand or misunderstand. hal-hal mengenai roh dan Roh Kudus banyak orang salah mengerti. In the last days, Di akhir zaman, we need to understand about all these things. kita perlu mengerti mengenai hal-hal ini. For example, Contohnya, you see kita melihat, Samson. For example, you see Samson. contohnya kita melihat Simpson.
Suddenly the Spirit came on him, and he had got the strength, and he can tear the lion and the bear. Dikatakan tiba-tiba Roh Kudus turun ke atasnya, ia dipenuhi kuasa dan yang mampu membuat ia merobek singa. So the Spirit Jadi Roh knew that he is in danger, mengetahui bahwa Samson dalam bahaya and he got into him, dan masuk ke dalam Samson empowered him, dan memperkuat Samson made him to focus the danger, the problem, dan membuat ia fokus untuk mengatasi masalah and target towards that, dan menargetkan pemecahan terhadap masalahnya and destroy it. dan bahkan menghancurkan. It's not only animal, even including the Philistines. Bukan hanya hewan, tapi termasuk juga orang-orang Filistin. So we need to understand Jadi kita perlu mengerti, the Spirit Roh is powerful. penuh kuasa. The Bible tells, Alkitab mengatakan, not by might, not by power, but by my Spirit, says the Lord. bukan oleh keperkasaan, gagah keperkasaanku, tapi oleh rohku, kata Tuhan. So we need to understand and we need to operate in the spiritual realm. Itu sebabnya sangat penting untuk mengerti dan bergerak atau beroperasi dalam realitas roh. Now we are living in the spirit time. Apalagi sekarang kita hidup di era Roh Kudus. So let's see not even Jesus' time, let's see even from the Old Testament time when the Spirit is not totally revealed or spoken detail. Ya, mari kita melihat fenomena Roh Kudus ini dari sebelum masa sekarang atau masa Tuhan Yesus, tapi mulai dari masa Perjanjian Lama. Because now so much is written about the Holy Spirit. Sekarang ini banyak sekali tertulis mengenai Roh Kudus. Jesus spoke a little, but after that all the apostles wrote and spoke about many things. Ya, Tuhan Yesus mengatakan sedikit dan para rasul menuliskan banyak. Okay, so let's see from 2 Kings chapter 6 verse 8 onwards. Jadi mari kita lihat dari 2 Raja-Raja 6 mulai ayat 8. Then the king of Syria warred against Israel and took counsel with his servants, saying, in such and such place shall my camp. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Verse 9. Ayat 9. And the man of God sent unto the king of Israel, saying, beware that thou pass not such place, for thither the Syrians are come down. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Verse 10. Ayat 10. And the king of Israel sent to the place which the man of God told him, and warned him of, and saved himself there, not once, not twice. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Okay, so we understand, we see here, Jadi kita lihat di sini the Syrian army come to fight against Israel. tentara Aram datang untuk melawan orang Israel. And then now what's happening? Dan kemudian apa yang terjadi? No army fight without strategy. Ya nggak ada tentara yang berperang tanpa strategi. So you see, Jadi kita lihat in Europe, di there Eropa are other several NATO nations, European nations, ada ya bangsa-bangsa yang udah menjadi anggota NATO di sekitar Rusia. but Tetapi strategically, secara strategis, because today, nowadays, karena sekarang ini you see, kalau kita the lihat war is not going and fighting man to man. perang bukan manusia berhadapan dengan manusia, So you have missiles, tapi ada misil, you have a ship can fire missiles, ada kapal yang bisa tembak misil, planes can fly. ada pesawat yang bisa terbang. You know Hiroshima Kita tahu kan kisah from Hiroshima America to dari Japan. Amerika ke Jepang. So many ways are there. Jadi banyak jalan di situ. So, but Russia planned everything. Tapi Rusia merencanakan semuanya. No one plans and no one without planning fights.
Jadi nggak ada orang yang berperang tanpa rencana atau strategi. So here we see Syrian Jadi di army sini kita lihat tentara Aram plan, merencanakan, but what is happening? tapi apakah yang terjadi? And God saved them. Dan Tuhan menyelamatkan. Verse 9 tells, Ayat 9 mengatakan, the man of God, Elisha, that is sent unto king of Israel, saying, here, this place, this is the way they are going to come. Abdi Allah yaitu Elisa mengajarkan kepada orang Israel jangan lewat tempat ini, lewat tempat itu. Not once or twice. Bukan sekali atau dua kali dikatakan. So many times. Jadi banyak kali. Every time the Syrian army come to attack, Setiap saat tentara Aram akan mau menyerang, Elisha tells to the Israeli king, hey, this is where they are coming. Elisa memberitahu, awas mereka akan datang lewat sana. So, 1, 2, the Bible tells not 1, not 2, so more than 2 times. Ya, jadi di Alkitab katakan tidak sekali atau dua kali, berarti kan banyak kali ya. So, the Elisha told them. Jadi Elisa yang mengatakannya. So, in other words, Elisha is operating in a different spiritual level where he knows the things. Ya, jadi dengan kata lain, Elisa ini bergerak di bukan dunia yang sama, tapi dunia yang lebih tinggi di mana dia bisa mendapat pewahyuan atau melihat apa yang akan terjadi. Okay, let's see about that, yeah. Nah, kita akan melihat Verse hal 11. itu. Ayat 11. Therefore the heart of the king of Syria was so troubled for this thing, and he called his servants and said unto him, will ye not know who is for the king of Israel, who is paying for the king of Israel? Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita yang memihak kepada Raja Israel? So he called all his army and all his assistants and the people. Jadi Raja Aram ini panggil pegawai-pegawainya. We plan everything. Kita ini udah rencanain semua. Who is going and telling to the king of Israel all our plans? Tapi sepertinya ada yang kasih tahu kepada Raja Israel rencana kita. We need to understand. Nah, kita perlu mengerti. In the last days we need to move in the spiritual. Di akhir zaman kita harus bergerak di dalam realitas roh. And that is how Dan itulah bagaimana probably Jesus is going to control the whole world in the millennium. mungkin caranya Tuhan Yesus untuk mengendalikan seluruh dunia di zaman di masa milenium. Last 2 weeks or 2 weeks I think, probably I spoke about the 7 signs of the end times. 2 minggu terakhir ini saya telah bicarakan mengenai 7 tanda besar akhir zaman. The technologies which are evolving now, Teknologi yang beredar sekarang it's moving towards that they can control the whole world. bergerak ke arah situ di mana orang bisa mengendalikan dunia. Your finances, your properties, Mulai and dari even your keuangan, movement, properti, bahkan pergerakan kita bisa dikendalikan, they know. bisa diketahui. Many times Banyak kali people forget to off the Google location orang and it's lupa mematikan tracking you where you're going. lokasi Google Location ya, dan Google men-track kita kemana kita pergi. Not only that, Bukan hanya itu, for example, you put a Google map and to go to some place. misalkan kita taruh Google Map dan kita mau ke tempat tertentu, If you switch off the internet, terus kita matiin internet, still it will take you to the destination. tetap Google bisa bawa kita ke tujuannya. How? Bagaimana? That's the technology. Ada teknologi tersendiri lagi. But Tetapi this is much more beyond than that. ini yang kita bicarakan lebih dari itu. The spiritual dimension is entirely different from what we are operating in the world. Dimensi spiritual adalah benar-benar berbeda dari apa yang terjadi di alam dunia. The Bible tells the Syrian king was troubled, not only worrying, not only thinking, hey, come on, who is doing? Okay, come on, let's make another plan. No, he's troubled, the Bible tells. Alkitab mengatakan hati raja ini bukan cuman oh ya udah gimana kita buat rencana baru, enggak, tapi mengamuk hatinya. Dalam bahasa Inggris troubled, hatinya terganggu sekali. Because Mengetahui bahwa musuh mengerti dia punya
langkah-langkah. Because whatever he planned, their army plan, the Israeli king knows. Karena setiap rencana yang dia rencanakan kelihatannya kok Raja Israel tahu. But how does he know? Bagaimana raja itu tahu? Okay, let's read about that. 2 Kings chapter 6, 12 onwards. Kita lihat yang ayat 12. One of his servants said, None, my lord, O king, but Elisha the prophet that is in Israel, telleth the king of Israel the words that you speak in your bed chamber, in your bedroom. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa nabi yang di Israel, dialah yang memberitahu kepada raja Israel tentang perkataan yang diucapkan tuanku di kamar tidurmu. So you see, Jadi kita lihat, they know mereka that tahu somebody knows bahwa ada seseorang yang tahu that there is a Elisha bahwa di Israel ada Nabi Elisa who yang can tell what you're speaking in your bedroom secretly. bisa mengatakan apa yang kau ucapkan di kamarmu secara rahasia. Many times, Banyak kali this is what is happening. inilah apa yang terjadi. God shows to his children things. Tuhan menunjukkan kepada anak-anaknya hal-hal. One day, Suatu hari I was preaching but closing my eyes. saya berkhotbah dan saat itu saya lagi berkhotbah sambil tutup mata saya. And then somebody Dan ada seseorang is telling mengatakan her husband to take the Bible from the car. minta untuk suaminya ambil Alkitab dari dalam mobil. And then I told what she's doing. Kemudian saya mengatakan apa yang dia And lakukan. then after finishing, she was telling, Dan oh, I thought you setelah- were closing your eyes. Setelah selesai dia katakan, saya sangka tadi pastor tutup mata. You can close the eyes, but God knows everything. Mungkin kita tutup mata, tapi kalau Tuhan ingin bukakan, Tuhan tahu segala sesuatunya. Sometimes Kadang-kadang people talk orang berbicara and I can hear, but they are somewhere else. dan saya bisa dengar padahal mereka ada di suatu tempat yang jauh. And sometimes people talk secretly, Kadang-kadang ada orang bicara rahasia. but I may be in the other room Mungkin saya di ruangan lain or maybe in some other place. atau di tempat lain. I can hear what they're talking. Ya, saya seperti bisa mendengar apa yang mereka katakan. We have to move into the spiritual realm. Kita harus bergerak ke realitas roh. Even though there are lots of technology going on to control the whole world under Antichrist, Meskipun banyak teknologi yang akan dipakai nanti oleh antikristus, as I told you in the previous weeks, seperti yang telah saya jelaskan di ibadah minggu lalu, there is a blockchain ada blockchain, and there is a cardless system coming, ada sistem yang wireless, cordless, and there are so many technologies evolving, dan banyak teknologi yang beredar. but Tetapi I don't know whether Jesus is going to use those technology or probably he's going to use this technology of spiritual realm. saya nggak tahu apakah Tuhan Yesus nanti datang akan pakai teknologi yang dikembangkan manusia sekarang atau teknologi Roh Kudus ini. Because Karena Jesus doesn't need all this technology. Tuhan Yesus tidak perlu semua teknologi yang di dunia ini. He knows all the things. Dia mengerti semua hal. He knows about the woman Ia tahu mengenai wanita who had so many husbands yang mempunyai beberapa suami, wanita Samaria. and Jesus said, Dan Tuhan Yesus even the mengatakan, one whom you have now is not your husband. bahkan suami yang ada sekarang bersamamu itu bukan suamimu. The personal thing Hal yang pribadi Jesus revealed. Tuhan Yesus nyatakan. How does it happen? Bagaimana itu terjadinya? The spiritual dimension. Karena Tuhan Yesus ada di dimensi rohani. We need to move into the spiritual dimension. Kita perlu bergerak ke dimensi rohani. Hallelujah. Haleluya. That is how Itulah bagaimana about Cornelius, tentang about Cornelius, Paul. tentang You can Paulus. see all those things. Kita bisa lihat semua hal itu. We need to move into those time. Kita perlu bergerak ke model itu. We are always talking about apostolic time, apostles' time, apostles' time. We are still more in end time. Kita selalu bicara
zaman rasul, tapi sekarang ini kita udah menuju akhir zaman. We need to move into the spiritual dimension, spiritual realm. Dan kita perlu bergerak ke realitas roh. Because Karena even those days, meskipun waktu itu in the apostles' time, you can see di zamannya para rasul kita bisa lihat they started speaking in tongues. mereka mulai berbahasa roh. Not everybody also speak in tongues. Enggak setiap orang juga berbahasa roh. But already they heard in 14 languages. Tapi saat itu malahan mereka bisa dengar orang-orang itu berbicara dalam 14 bahasa yang So the berbeda. Holy Spirit was poured on the day of Pentecost. Jadi di hari Pantekosta itu Roh Kudus tercurah. But if you see in the Old Testament, Tapi kalau kita lihat di Perjanjian Lama, one of the major festivals of God, salah satu festivalnya Tuhan it is called Pentecost. itu juga disebut Pantekosta, Pentakosta. And the Bible tells on the day of the Pentecost, the Spirit was poured. Dan dikatakan di Perjanjian Baru di hari Pantekosta, Roh Kudus dicurahkan. And still, He is flowing. Dan tetap Roh Kudus, roh mengalir. So we can today operate more deeper, Jadi sebenarnya sekarang kita bisa beroperasi lebih dalam lagi dalam roh. and we need to experience it more deeper, Kita bisa mengalaminya lebih dalam lagi. so that when we go to heaven, Sehingga saat kita nanti kembali ke surga, you don't feel strange. "Hey, what's happening?" Yeah. kita nggak ngerasa aneh nih, ini apa yang terjadi di sini karena kita udah biasa hidup di dalam roh di dunia. Sometimes I've seen people Kadang-kadang saya melihat when orang-orang God anoint them, saat Tuhan mengurapi and then they mereka. open their eyes and see, "What is happening?" Mereka buka matanya dan seperti kayak kebingungan. And sometimes, Kadang-kadang even without touching, bahkan tanpa menyentuh, they fall down. mereka And then- tersungkur, They get up and see what's happening, where I am. mereka berdiri dan lihat kiri kanan, nih apa yang terjadi denganku. We need to understand. Kita perlu We mengerti. need to move to the spiritual realm. Kita perlu bergerak ke realitas roh. Here we see Di sini kita lihat verse 13. Let's see verse ayat 13 13. onwards. Yeah. Go and spy where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, Behold, he is in Dothan. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada di Dotan. So they know where Elisha is. Jadi mereka tahu di mana Elisa berada. So now, instead of targeting the king, now they target Elisha. Sekarang target berubah dari mentargetkan Raja Israel menjadi nabinya yaitu Elisa. Because as long as Elisha is there, they cannot do anything with the king. Ya karena selama Elisa masih hidup mereka menyerang Israel sulit. You see the Iron Dome. Kita lihat Iron Dome, In Iron Israel. Dome di Israel. That is what is blocking the incoming missiles. Itulah yang memblok semua serangan yang mau masuk ke Israel. But Tetapi nowadays, sekarang ini they have ICBM. It's called Intercontinental Ballistic Missile. mereka punya ICBM yaitu Intercontinental Ballistic Missile. From not one country to another country, from one continent to another continent. Bukan dari satu negara ke negara yang lain, tapi dari satu benua ke benua yang lain. And Dan they have the technology mereka sekarang punya teknologi which is called hypersonic. yang disebut hypersonic, That is many times faster than the sound. yang mana lebih cepat dari suara. And only 4 countries probably in the world has got that technology. Dan mungkin hanya 4 negara yang mempunyai teknologi itu. Russia, Rusia, America. Amerika, America, they are telling even, I don't know whether they have or not have, but let's include they also have. ya saya sebenarnya nggak tahu pasti mengenai Amerika, tapi kita berasumsi mereka punya. And Russia, Rusia America, China, and India. dan India. Only these 4 countries have the hypersonic. Hanya 4 negara ini yang punya hypersonic. Of course, France, Germany, and UK are on the verge of developing this technology. Ya tentu Perancis, Jerman, dan Inggris sedang mengembangkan teknologi ini juga. So
Technologies are different, changing now. Jadi teknologi pun sekarang berubah. So now what is happening? Dan apa yang terjadi? Instead of changing the missile, Bukannya- targeting the missile, Bukannya mentargetkan misilnya, they are targeting what? mereka mentargetkan apa? The origination, where Elisha is there. Tapi tujuannya di mana Elisa. So you see, Jadi kita lihat the Iron Dome only stopped the missiles. Iron Dome itu hanya menghentikan serangan. But whereas this hypersonic missile Tapi or, kalau hypersonic misil ini or ICBM atau ICBM or all these nuclear things, atau hal-hal nuklir, they target some specific place. mereka mentargetkan tempat khusus tertentu gitu. So the same way, Sama halnya the king of Syria Raja Aram ini now not targeting the king, sekarang bukan mentargetkan rajanya, but he's targeting Elisha, where Tapi- the idea is coming from. mentargetkan Elisa di mana sumber dari ide-ide mengenai yang membocorkan di mana ia berada, musuh berada. So probably you may be thinking, wow, I get to the spiritual dimension, it's going to be more dangerous because they are going to target me. Mungkin ada yang berpikiran, waduh, saya masuk ke dunia roh, nanti malah lebih bahaya karena nanti saya yang jadi target. Let's see what's happening. Mari kita lihat apa yang terjadi. Now, verse 15. Ayat 15. And the servant of the man of God was risen early and gone forth. Behold, an host compassed the city both with horses and chariots. And the servant said unto Elisha, that is him, Alas, my master, how shall we do? Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Now you see what happened? Nah sekarang kita lihat apa yang terjadi. They already come to the place of Elisha to catch him. Tentara Aram udah berbondong-bondong datang ke tempatnya Elia untuk tangkap Elia. Do you think that Elisha doesn't know? Apakah Anda berpikir bahwa Elia tidak tahu? Okay, let's see what's happening. Oke, kita lihat apa yang kemudian terjadi. Now, the servant of Elisha, he wake up in the morning and go out. Okay, you know the people, when they wake up, they go out and looking, "Hey, what is all this army?" He got scared and come back to his master Elisha and tell, "Oh Lord, what is this? All the army is here." Mungkin kita bisa kira-kira ini bujangnya Elisa bangun pagi-pagi lagi ngulet-ngulet. Wah, ini apa ini dikelilingi oleh rombongan tentara Aram. Langsung dia balik ke Elia kasih tahu. Let's see the next verse. Yang berikutnya Verse kita 16. lihat ayat 16. And he answered, "Fear, don't fear, for they that are with us are more than they that with them." Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Now listen what he is telling. Nah, dengarkan apa yang dia katakan. They that are with them, that is the army, so many has come, but we have more people, we have more than what they have. Maksudnya bahwa ada tentara Aram yang datang berbondong-bondong itu kalah banyak dengan apa yang kita miliki, yang ada bersama kita. We need to understand about this. Nah, kita harus mengerti mengenai hal In ini. Psalm 91, Di Mazmur the 91, Bible tells, Alkitab mengatakan, every righteous person, setiap orang benar, there are not angels, so minimum two are there to guard you. memiliki malaikat-malaikat, karena ini bentuk jamak ya, untuk menjaganya. So, Jadi, if even for ordinary person it's minimum two, apabila untuk orang biasa aja minimum ada 2, the more you have power, apalagi orang yang semakin punya the kuasa, more you're higher in the spiritual realm, semakin tinggi di spiritual position, realitas spiritual dan di posisi spiritual, then what happens? dan apa yang terjadi, The more will be there. makin banyak
malaikat yang menjaga. That's what Elisha is telling here. Itulah yang dikatakan Elisa di sini. We have more than what they have. Kita memiliki lebih banyak dari yang mereka miliki. In fact, you need to understand. Malahan kita perlu mengerti, One angel can kill 180,000 in one day. satu malaikat aja bisa memusnahkan 180.000 musuh dalam satu hari. Jesus said, Tuhan Yesus if I mengatakan, want, I can ask 12 legion of angels. mengatakan bahwa kalau aku mau, aku bisa meminta 12 legion dari malaikat. So one legion is, according to Roman counting those days, one legion is 6,000. Nah, satu legion itu misalkan perhitungan Roma waktu itu adalah 6.000 orang. So Jesus is talking about 72,000 angels. Jadi Tuhan Yesus bicara mengenai 72.000 malaikat. So 72,000 angels, each one kill 180,000. That means the whole world is wiped out. Apabila satu malaikat bisa memusnahkan 180.000, dengan jumlah malaikat sebanyak itu, seluruh penduduk bumi musnah, bisa dimusnahkan. Because that time there was not so much population. Karena waktu itu belum terlalu banyak populasi. And Elisha tells here, Dan di sini Elisa mengatakan, we have more. kita mempunyai lebih. Okay, let's see about that. Kita lihat Verse 17. ayat 17. And Elisha prayed. Now you see something very important. Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes and that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man. And he saw, and behold, mountain was full of horses and chariots of fire. You see here, round about Elisha. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. So we see here, Jadi kita lihat di sini. Elisha prayed. Elisa berdoa, Wow, my servant is already scared. aduh kesian ini bujangku udah ketakutan ngelihat rombongan musuh. Lord, open his eyes so Tuhan. let him see. Buka mata rohnya supaya dia bisa melihat. And so now you need to understand. Nah, kita perlu mengerti. Yeah, this is not something faith. Ini bukan sesuatu iman. It's not something miracle. Ini bukan sesuatu mujizat. It is a reality. Ini adalah suatu fakta. Behind every child of God, there are minimum 2 angels, as I told you. Ya, seperti yang saya bilang, setiap anak-anak Tuhan memiliki minimum 2 malaikat. And here, when the eyes were opened, Di sini saat matanya terbuka, what did he see? apa yang dia lihat? Full of horses and chariots of fire. Penuh dengan kuda dan kereta berapi. Now you see, Elisha Sekarang, prayed, sekarang kita lihat Elisa berdoa, shut their eyes, tutuplah mata mereka, butakan mata tentara ini. and all the army, their eyes were shut up. Dan mata tentara ini semua buta, dalam artian mereka tidak bisa melihat yang tidak boleh dilihat gitu. Now if you read 2 Kings chapter 6 and verse 19, Dalam ayat 19-nya, and Elisha said unto them, this is not the way, neither is this is the city. Follow me, and I'll bring you into the man whom you seek. But he led them to Samaria. kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantar kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. In fact, he could have told the servant to go and lead these people to Samaria. Sebenarnya ia bisa minta hambanya atau bujangnya untuk memimpin tentara ini ke Samaria. But we need to Tetapi understand, kita perlu mengerti, it is Elisha who is operating the spiritual dimension and not his servant. Elisa lah yang beroperasi di dimensi roh ini, bukan bujangnya. That's why you see Itu sebabnya kita lihat the servant bujangnya saw the horses melihat kuda around kuda Elisha. di sekitar Elisa.
So we need to understand. Jadi kita perlu mengerti. When you're operating the spiritual dimension, Saat kita beroperasi di dimensi roh, and there is a boundary ada batasan-batasan because it's a kingdom of law. karena itu adalah kerajaan hukum. So now what happens? Sehingga Elisha apa yang terjadi, himself Elisa sendiri leads them memimpin tentara-tentara Aram ini and bring them to Samaria dan to the membawa mereka ke Raja Israel di Samaria. king. Now you need to understand. Nah, kita perlu mengerti. They are not totally blind. Tentara-tentara ini nggak buta total sampai nggak bisa ngelihat. They are walking in the mountain Mereka tetap bisa melihat jalanan, pegunungan. and they get down to the roads Mereka bisa turun and ke then come to the jalan palace. dan datang sampai ke istana And they Raja meet the Israel dan kemudian bisa ke tempat ketemu Raja Israel. And then Elisha opened their eyes. Baru Elisa berdoa untuk dibuka mata mereka. And then what happened? Dan kemudian apa yang Oh, they're terjadi? standing before the king. Oh, mereka terheran-heran karena berada di depan Raja Samaria. The Raja spiritual- Israel di Samaria. The spiritual dimension can operate in a different way for different people. Dimensi rohani ini bisa beroperasi secara berbeda untuk orang-orang berbeda. It can be discrimination. Ini bisa buat perbedaan. Orang ini boleh lihat, orang ini jadi bisa disetel lah istilahnya. Nowadays you see the technology, the new technologies are coming now, VR and AR, virtual. Ya seperti Reality. sekarang kita tahu ada VR dan AR, virtual reality and augmented reality. So what happens? Apa yang terjadi? You see in that, for example, a beach, Misalnya dalam VR kita bisa melihat, oh ada laut di depan kita, pantai. and you hear the sound also of the beach. Dan kita juga pakai perangkat VR juga bisa mendengarkan itu suara air lautnya. When you jump, Tapi pas kita mau lompat, berenang, you fall at the floor before you are not in the water. kita masih ada di dalam ruangan kita, nggak ada lautnya. It cannot differentiate. Itu tidak bisa membedakan. But Elisha, Tapi Elisa when he prayed, saat ia berdoa, they cannot see Elisha as Elisha, but maybe as an ordinary man. ya mata mereka bisa dibutakan untuk tidak melihat bahwa Elisa adalah Elisa. Dia hanya melihat ada seseorang yang memimpin mereka ke Samaria. They can see the roads and everything, but they cannot see it's a palace and they cannot see it's a king. Mereka bisa melihat jalanan dan menuju jalanan, tapi mereka tidak tahu mereka jalannya itu sedang menuju ke Samaria, ke istana Raja Israel. So we need to understand Jadi kita perlu mengerti, God's law is different. hukum Tuhan itu berbeda. The spiritual dimension is different. Dimensi roh itu berbeda. So we need to Jadi kita perlu operate in the spiritual realm. beroperasi di realitas roh. So we are now living in the spiritual time, spiritual world. Jadi kita sekarang hidup di dunia di waktu spiritual dan di dunia spiritual. There was a father's time, Ada masanya Bapa, and then you had the Jesus time, ada masanya Yesus, and now it's the Spirit's time. dan sekarang adalah masa spiritual karena sekarang zamannya Roh Kudus. That's why the Bible tells what? Itu sebabnya Alkitab We katakan not apa? walk by flesh but by Spirit. Kita tidak berjalan dalam kedagingan kita, tapi berjalan dalam roh. Hallelujah. Haleluya. Even in the Old Testament, Bahkan di perjanjian lama, you see Joseph and you see Daniel. kita lihat Yusuf dan Daniel, They are operating in the spiritual realm. mereka beroperasi juga di realitas roh. They can see the dreams and the visions and they can interpret. Mereka bisa melihat mimpi, penglihatan, dan bahkan menerjemahkan. But they don't restrict it to the church or to the prayer place. Dan mereka tidak membatasi itu hanya di ruang doa atau di tempat di gereja. They use it where? Tapi mereka In mempergunakannya the di world, mana? in their office. Di kegiatan pekerjaan mereka sehari-hari, mungkin di kantor mereka dan kehidupan mereka sehari-hari. Hallelujah. Haleluya. So don't limit Jadi jangan batasi your Holy Spirit Roh Kudusmu to the church alone hanya di or gereja to your prayer place alone. atau hanya di tempat doa. You have to use Him Engkau harus always. senantiasa You memakainya have to be always filled in the Spirit. dan senantiasa dipenuhi oleh Roh. Hallelujah. Haleluya. Okay, let's see about one more case. Yeah, I want to just give an example. Ya, kita akan lihat satu contoh lagi.
In the spiritual realm, Di realitas roh, we need to operate in the spiritual world. kita ini beroperasi di dunia roh. It can work Itu bisa bekerja only when we have the fruits of the Holy Spirit. hanya apabila kita mempunyai buah roh. Many people tell, Banyak orang mengatakan, gifts of the Holy Spirit, gifts of the Holy Spirit. oh karunia roh, karunia roh. Oh, impart me, impart me. Impartasikan karunia roh. It doesn't work like that alone. Itu tidak hanya bekerja hanya seperti You need itu. the fruits of the Holy Spirit. Kita juga memerlukan buah roh. So let's see what Elisha told to Jadi the lihat king. apa yang dikatakan Elisa kepada raja. Verse 22. Ayat 22. And he answered, Thou shalt not smite them. Wouldst thou smite them whom thou hast taken captive with thy sword and with thy bow? Set bread and water before them, that they may eat and drink and go to their master. Tetapi jawabnya, jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka. So we see here, Jadi kita lihat di sini, Elisha is telling, Elisa mengatakan, don't kill them, jangan bunuh mereka, but forgive them. justru ampuni mereka. And what? Even give them food. Dan lebih dari ampuni, beri makan Not only forgive mereka. them and send them. Bukan hanya ampuni dan kirim, For pulang. sure, when army comes, it comes with the food. Ya, saat tentara datang ya tentu datang dengan makanan. But he told, give them food. Tapi dia mengatakan beri mereka makan. That shows Ini menunjukkan the bahwa fruits of the Holy Spirit, which is forgiveness. buah roh pengampunan ada dalam Elisa. We have to have the heart of forgiveness. Kita harus punya hati yang mengampuni. Many people, Banyak orang, oh, you do this, oh engkau lakukan ini, I will do more. aku akan lakukan lebih lagi. This is what is happening. Ini yang banyak terjadi. That's why Itu sebabnya they cannot operate in the spiritual realm. mereka tidak bisa beroperasi di realitas roh. But Jesus said, Tapi Tuhan Yesus how many times did you mengatakan, forgive? berapa kali kita harus 7 mengampuni? into 70 times. 7 kali 70 kali. 7 means fullness. 7 berarti angka kelimpahan. tak 70 means what? terbatas. 70 All of your life and all of his life. artinya tidak terbatas, kita harus memberi ampun. Hallelujah. Haleluya. That is the quality to Itu go adalah to heaven. kualitas untuk ke surga. Not about spiritual dimension, that's a different level. Ya, bukan hanya sekedar dimensi roh. Hallelujah. So, Jadi, have the fruits of the Holy Spirit. milikilah buah roh. Then you will have the gifts of the Holy Spirit and you can operate in the Holy Spirit. Maka karunia roh akan diberikan kepadamu dan kau bisa beroperasi di dimensi roh. You see in the Bible, Kita lihat di Alkitab, Joshua, Yosua, he told sun and moon, stop. ia mengatakan bulan dan matahari berhenti. He's not fasting, he's not praying, or he's not doing anything. Ia tidak mengatakannya puasa dulu atau apa dulu gitu. So, what is happening? Apa yang He is terjadi? operating in the spiritual realm. Dia beroperasi di realitas roh. In the Old Testament, people operated in the spiritual realm. Di perjanjian lama orang beroperasi di realitas roh. Let's see about Elijah. Tentang Elia kita lihat. 1 Kings chapter 17 and verse 1. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. And Elisha the Tishbite, who was of the inhabitants of the Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Hallelujah. Haleluya. What is telling? Apa yang dia katakan? Except for my word. Kecuali kalau kukatakan. In fact, Sebenarnya there is a Kairos and there's a Chronos. ada yang namanya Kairos dan Kronos. Chronos is what God has already set as a schedule or a system. Ya, Kronos adalah apa yang Tuhan telah atur berdasarkan sistem. That is the seasons. Ada musim. The Bible tells Alkitab God mengatakan made seasons. Tuhan membuat musim. So in the time of season, it has to be rain, there has to be dew. Jadi ada waktunya musim hujan ya harus hujan, ada waktu embun ya berembun.
And here Elisha tells, Tapi di sini Elisa mengatakan, except for my word, kecuali aku katakan. not God's word, yeah? Bukan Tuhan katakan. Elisha's word. Tapi Elisa bilang kecuali aku yang mengatakan. What does it mean? Artinya, He's already into the spiritual realm. dia udah masuk ke dunia roh dan dia udah melihat dan mengetahui. So he and the spirit are in one. Jadi ia dan roh udah satu. So what he spoke, Sehingga apa yang ia katakan, the heaven executed. surga melaksanakan. No questions answered. Tidak ada tanya jawab lagi. The Bible tells in 1 Samuel chapter 3 and verse 19, Dalam 1 Samuel 3 ayat 19, and Samuel grew and the Lord was with him and did let none of his words fall to the ground. dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. So Samuel, whatever he spoke, Jadi apapun yang dikatakan Samuel, it happened. itu terjadi. In other words, Dengan kata lain, maybe just only telling it, just joking. hanya humor. Even if God has decided something, Bahkan apabila Tuhan telah memutuskan maybe Samuel sesuatu, prophesied, mungkin Samuel bernubuat, God will listen to it. Tuhan akan mendengarkan. Hallelujah. Haleluya. We need to move the spiritual realm Kita perlu bergerak ke dimensi roh. because we are the children of God. Karena kita adalah anak-anak Allah. The Bible tells, Alkitab what you mengatakan, bind on the earth shall be bound in the heaven. apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Even you can chase the demons. Bahkan kau bisa mengusir setan. So you need to move into the spiritual realm. Jadi kau perlu bergerak di realitas roh. Are you going to move? This is the question. Pertanyaannya, maukah engkau? See, Jesus had 500 disciples. Tuhan Yesus mempunyai 500 murid. 1 Corinthians 1 Korintus chapter 15 and verse 6. 15 ayat 6. After that he was seen of above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some have fallen asleep. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jesus did not appear for everybody. Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada semua orang. After he resurrected, he appeared for this 500 and only to the 12. Setelah kebangkitannya, ia menampakkan diri kepada 500 ini dan juga 12 muridnya. So in other words, Jadi dengan kata lain, Jesus had 500 disciples. Tuhan Yesus mempunyai 500 murid. But out of the 500, he chose only 12. Dari 500 itu dia hanya memilih 12. Out of the 12, Dari 12, let's read what happened. He chose only 3. ia hanya memilih 3. Matthew chapter 17 and verse 1 and 2. Matius 17 ayat 1 dan 2. And after 6 days, Jesus take Peter, James, and John, his brother, and brings them up into the high mountain apart, and was transfigured before them, and his face did shine. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. So you see, Jadi kita lihat, Jesus Tuhan Yesus had 12 apostles, mempunyai 12 rasul, but he chose only 3 of them. tapi hanya 3 yang dia pilih ikut bersamanya ke sini. Probably Jesus thought, Mungkin Tuhan Yesus berpikir, these are a little bit more powerful than the other. mungkin ini lebih punya kekuatan dibanding yang lain. That's why he chose Peter, James, and John. Makanya dipilih Petrus, Yakobus, dan Yohanes. And they are special people, as you know. Dan mereka adalah orang yang istimewa seperti kita ketahui. So, he chose them and bring them, Jadi ia memilih mereka dan membawa mereka. and he transfigured before them. Dan ia berubah di hadapan mereka. Hallelujah. Haleluya. And he showed them who he is. Dan ia memperlihatkan siapa dia. We need to understand. Kita perlu mengerti. Don't be among the 500. Jangan berada di antara 500 seperti yang 500. And don't be among the 12. Dan jangan seperti yang 12. Be on the 3. Tapi usahakan arahkan untuk menjadi yang 3. So, every day ask the Holy Spirit, Setiap hari mintalah Roh Kudus.
Don't ask about the gifts and other things first. Jangan minta karunia-karunia dulu. Before asking all those things, ask for the fruits of the Holy Spirit. Sebelum minta yang hal-hal seperti itu, pertama minta karunia, minta buah roh. Forgiveness, Pengampunan, love, kasih, joy, sukacita, peace, damai, and all the fruits of the dan Holy semua Spirit. buah-buah roh itu. Then Maka what happens? apa yang The terjadi? Holy Spirit starts operating. Roh Kudus mulai beroperasi. Hallelujah. Haleluya. These are the times of the Holy Spirit. Ini adalah zamannya Roh Kudus. And we need to move into the spiritual realm, spiritual dimension. Dan kita perlu bergerak di dimensi roh. So that when you go to heaven, Sehingga waktu kita nanti kembali ke you surga, are not bored. kita nggak bosan. So get into the spiritual realm. Jadi masuklah ke realitas So when you roh. go to heaven, you feel, oh, this is a part of it. Sehingga like- saat kita kembali ke surga, kita tahu, oh ini adalah bagian dari. Like David Itu. told, Seperti yang Daud katakan, he knows the experience. dia sekarang mengalami. That's why he said, Itu sebabnya ia katakan, one day is better than 1,000 days. in other satu places. hari di hadirat Tuhan, di pelataran Tuhan lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. So keep away from the sins. Jadi jauhkan diri kita dari dosa. There are sins even for the spiritual people, as we see in Timothy and in Revelation. Di Timotius dan di Wahyu malah kita lihat ada juga dosa-dosa yang dilakukan orang yang udah mengenal Tuhan. 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, you can see that. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 kita bisa lihat di We don't situ. have time, so I want to finish. Ya kita akan segera menyelesaikan. So please read at home Jadi bacalah di rumah and follow, dan ikuti. and the Holy Spirit shall lead you Dan Roh Kudus akan and memimpinmu empower you dan and use memperlengkapimu you, especially in these last days. dan memakaimu secara khusus di akhir zaman Because ini. we don't know what is going to happen. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Last few weeks I've been talking about the sevens, Beberapa minggu terakhir ini saya telah bicara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 7. and I already spoke about the 7 signs which is happening. Di antaranya 7 tanda akhir zaman. So please follow and be in the Spirit. Jadi ikutilah dan beradalah di dalam roh. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. Lord, we today pray for each and every one Tuhan, watching here. hari ini kami berdoa untuk setiap orang yang bersama kami beribadah hari ini. Lord, give them the fruits of the Holy Berilah Spirit. mereka buah-buah roh. Let them move in the Holy Spirit. Biarlah mereka bergerak di dalam roh. What do they do? Apapun yang mereka What do they lakukan, talk? yang mereka katakan. Maybe people do anything against them. Mungkin ada orang-orang yang melawan mereka. Instead of taking vengeance, Bukannya membalas dendam, let them have the heart of forgiveness. tapi biarlah mereka memiliki hati yang mengampuni. In fact, the Bible tells Malahan Alkitab mengatakan, even the enemy to bless them, Father. bahkan kepada musuh kita harus We memberkati. pray that you bless them, Kami Father. berdoa berkatilah mereka. And especially give them good health and strength. Dan terutama berilah kesehatan dan kekuatan. Especially guide them in these last days, Terutama pimpin mereka di akhir zaman how ini. they can be the head and the bow, Bagaimana mereka bisa menjadi kepala dan di how they atas. can operate in the spiritual Bagaimana realm. mereka bisa beroperasi di realitas Let the roh. Holy Spirit lead them and guide Biarlah Roh them. Kudus memimpin dan membimbing mereka. Any sickness, Setiap sakit penyakit, we rebuke, bind, and cancel in the name of kami ikat, Jesus. kami tengking demi nama Tuhan We Yesus. give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya In bagimu. the mighty name of Jesus. Demi nama Tuhan Yesus yang Oh besar. Lord, we pray. Oh Tuhan kami berdoa. Amen. Amen. Amin. Shalom saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom brother and Tiba sister. saatnya kita akan memberikan yang terbaik. It's time to give the best Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik. because God has given His best to us. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Before we give, let us pray. Bapa kami yang baik, Dear kami Father, bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. we thank you for all the blessing that you have given us. Bapa, Father, hendak kami memberikan persembahan, we are going to give our offering, dan biarlah Tuhan persembahan kami berkenan di hadapan. and may you accept our offering. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Kami Father. mau memberi dengan sukacita. Accept our joy offering, Dan biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. and bless those who give.
Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Father. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus In the name of Lord Jesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. we prayed and thank you. Haleluya. Hallelujah. Amin. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. Taken me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know. I love you. I need you. Though my world before, I never let you go. My Savior, my closest friend. I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. Set my feet from the miry clay. Set my feet upon a rock. Now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I never let you go. My Savior, my closest friend. I will worship you until the very end. I love you. Let's receive the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham. Kiranya berkat Let Abraham, the blessings of Isaac. berkat Ishak, Let the blessings of Israel. berkat Which Israel is every one of us. menyertai setiap kita. Let God make His face to shine upon you. Kiranya Tuhan membuat wajahnya bersinar Let God give atasmu. you good health and long life. Kiranya Tuhan memberimu kesehatan dan umur panjang. Let the Holy Spirit lead you, Kiranya Roh Kudus membimbingmu, guide you, memimpinmu, and bring you into the dan spiritual realm membawamu ke realitas roh, and make you to be a blessing. dan membuatmu menjadi berkat. Let the love of the Father, Kiranya kasih dari Bapa kita di the grace and surga, peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, the leading of the Holy Spirit, pimpinan dan bimbingan Roh which Kudus is every one of us, menyertai setiap kita and with all the saints of this dan world. menyertai orang kudus di seluruh Until dunia Jesus sampai comes. kedatangan Tuhan Yesus. Amen. Amen. Amin, amin. God bless you. God Tuhan bless Yesus you. memberkati. Please share this important message Silahkan di-share pesan penting ini to your friends and relatives. pada teman dan It's saudara-saudara. available in the YouTube. Ada tersedia and, di YouTube, Facebook. Facebook. This is an important message. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.